Yes, mjambo wandugu wapendwa, habari yenu, muko bien, muna shinda vizuri katika muda huu ya asubuhi. Saa ni saa 4 za asubuhi kabisa, tukiwasalimia nyinyi nyote, tukiwaambia ya kwamba tunawapenda kabisa kiasi kikubwa kabisa. Tuko pamoja nanyi katika mambo yote. Mimi ni wenu Kolo Mboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, nikiwa hapa pamoja nawe kabisa, nikikwambia tu ya kwamba siku njema kwako ambayo umeendelea kutufuata. Tunaendelea kukwambia ya kwamba ngambo za Luhihi wa M23 wamepanda kwa wingi huko mtaani Kabare. Yani wamesikia ya kwamba wazalendo wamekuwa huko ngambo za Luhihi huko kumakariere kwenye banachimbaka oro na majiwe. Na huku kabisa wamekuwa kwa wingi sana, wamepanda jipe ni 4 na kamanzi moja, na wengine wamekuja kwenye mapikipiki. Na hapa kabisa wamekuwa wakivalia kabisa kiaskari na kivita kabisa. Inaonekana ya kwamba huku ngambo za Luhihi Kabare hakuna mtu ambaye kunatoka kunyumbake, yani wote wanakaa ndani ya nyumba. Unaona kama hapa ni kitu kimoja kikubwa sana ambacho kabisa inabidi watu tuwajulishe mambo jinsi ilivyo. Mjini Goma wasiwasi wa volka inaendelea kuonekana kwa siku ya jana magharibi. Yani volka iliwaka sana, Nyamulagira iliwaka kabisa sana. Watu wakakuwa na woga ya kwamba inaweza ikafanya eruption, lakini haikufanya eruption, na watu walikuwa na woga ya kwamba volka inaweza ikatomboke, lakini la sivyo kabisa. President Fachi Beton Kisekedi alipatia lifti President Kagame mu avion ya ya Congo Congo Air Congo Air ni Congo Air njo ile iko avion presidentielle, banandika ko Republique Democratique du Congo kama vile mnavyoona, na walipokelewa mzuri sana hapa Qatar. Kwa mwami wa Qatar huko kabisa walipokelewa vizuri na walipata wakati wa kuongea kwa pamoja. Walikuja mwavyo moja ya Republique Democratique du Congo na walirudia mwavyo moja ya Republique Democratique du Congo. Sijue sasa wapi kwenye walikutania na wapi kwenye walirudi. Donc ile ni secret diplomatique yao, lakini waliongea jana na mambo ambayo liongelewa haijatiliwa wazi, lakini walikuwa wanaongea juu ya ekonomi na sécurité congolais. Donc ni kusema ekonomi, unajua kama huyu roi ama mwami wa Qatar yeye ambaye kabisa amefurnire Rwanda kwa pesa nyingi sana kwa kufanya infrastructure ama ujenzi ya nchi ya Rwanda na Rwanda ndio ilikuwa inamfurniri maminere mu niveau ya yulu sana. Na hapa kabisa kiwanja cha Bugesera kule ni Qatar inakuwa ikijenga. Hata kuna mingine kama vile mingine moja ya Kigali ambayo kabisa imejengwa na Qatar, kama vile Masoro, Ndera, ile kule ngambo za Runyonza kule iko mu Gasabo. Unaona kule kote ni mahali ambapo kabisa huyu mwami wa Qatar ameisha kuuza hapa nchini Rwanda. Sasa unaona anaita President Kisekedi, anaita na Paul Kagame ili kwamba awaongeleshe kuhusu uchumi na kuangalia kisi gani binaweza wezekana batumike wote pamoja, ili kwamba waangalie kama mambo inaweza enda kwa mzuri, ili kwamba naye vitu vyake visiharibikie mwa hii vita. Unaona kama sanctions zinaanza kuwa kwa Rwanda, alafu Qatar inafurnire sana Rwanda na kuuza mabitu mingi ya Rwanda. Sasa
hapa wanaanza kujiuliza, Qatar inaanza kujiuliza, wakiendelesha masanction yapata hapa hivi Qatar itabiombea ndani, itakuwa na kiombo sana. Alafu ndio ilibidi Qatar iite Tshisekedi ili kwamba wapate kuongea wote kwa pamoja, waongee wapate kumaliza kila kitu chote, bajue Qatar itatumika namna gani. Sasa hivi Qatar imeisha kusema selo, utafuti wetu imeisha kusema kwamba inataka tumika na Congo direct, donc ni kusema inataka kutumika na Congo mu niveau miniere. Donc ni kusema watatoa pesa zao Congo, hawatatoa tena pesa zao ngambo ya nchi ya Rwanda, watatoa pesa zao Congo ili kwamba wakuwe nauza majiwe vizuri sana. Ndio maongezi ambayo iliyofanyika jana, ila kuna mengine mengi hatuyajua na hatuyafungua kabisa. Na kwa ajili ya haya ilibidi kwanza Congo Congo ifanye kwanza cessez-le-feu, ifatane na cessez-le-feu kwanza. Donc nisema FARDC inaendelea na cessez-le-feu na maongezi ya Luanda pamoja na Nairobi inaendelea kufuatishwa. Yani ni kusema ya kwamba FARDC kwa sasa haiko ndani ya vita ya offensive, mebiko mcessez-le-feu. Me wazalendo cessez-le-feu aiwaangalie, ni kusema ya kwamba wazalendo ni watoto wa mgini ambao wako wanapigania nchi yao, na cessez-le-feu aiangalie wazalendo. Ndio kwa maana wanaendelea kupanga mipango ya kupigana pamoja na adui na kumfieka adui, na adui kwa sasa anakuwa moga na anaanza tafutisha, yani renfort inakuwa kidogo sana munivo ya adui. Lakini mtu anayekuwa na risasi na mwingine iko nayo, yani ni lazima kukue kitu waneta kupanga mipango, sababu unajua kama mwenzako ana moto na naye ana moto, yani wote wana moto, na hii moto ambao wote wanayo ni sharti waitumie vizuri ili kwamba ipate kuwa kitu kinachosaidia population na kurudisha amani ndani ya nchi ya Congo. Wazalendo wanapatia M23 24 heures kuanzia leo, 24 heures watoke muvile ya Bukavu. Ndio vile wazalendo wanasema kama vile FARDC ilitoka muvile ya Bukavu, ninao vile wanaweza wakatoke katika nchi yetu ama mji wa Bukavu pasipo risasi. Lakini wakitaka kushupaza shingo, wakikataa panda 24 heures, bakikatala wazalendo wao watapigana sasa, hawataangalia tena kitu, sababu hawawezi kumwacha adui wakisingizia ya kwamba watu watakufa wengi. Yani hakuna amani isipokuwa na hakuna amani isipokuwa na vita. Yani wanasemaka qui prépare la paix prépare la guerre. Donc ni kusema ukitaka amani utaprepare guerre. Ni vile kabisa. Na hapa wazalendo njo wanaenda mwaile system ya vile wanasema hatutaacha adui aendelee kumiliki, kuua watu, kumiliki, kuchinja watu, kukamata watu kungufu nini. Hatutachunga vile vyote biendelee. Ni lazima tupigane, tushinde vita. Tupigane na tushinde vita. Hapa tunapopigana tunashinda vita, tutakuwa tumefika katika mambo makubwa sana. Ni kusema President Tshisekedi na Kagame wameendelea kabisa kufanya maongezi yao ya politiki, diplomasi inaendelea, ingawa sanction iko mingi, lakini wanaendelea kabisa kuhojiana na kuangalia kisi gani mambo inaweza ikawe vizuri. Qatar, mnajua kama Qatar ni nchi tajiri sana, ni nchi ndogo tajiri, na katika hali ya dunia mwami wa Qatar amekubaliwa kabisa kama mtu ambaye anakuwa na pesa nyingi, hela nyingi duniani. Na sasa huyu amekuwa na udongo ambaye ameuza hata Rwanda, na hapa kabisa hawezi kufanya chochote kile unataka
inabidi kwanza awaite awazungumzie, awaambie les gens, mimi kwangu niko na mabien zangu mwile nchi ya Rwanda pale, mkibomoa vyangu maake kila mtu anaangalia kuzaki wangu. Jo aliwaita kabisa, nawaambia lazima tuangalie mambo jinsi itakavyokuwa kabisa, ili kwamba Kiseketi ukigusa Rwanda utakuwa umenigusa hako na mie, na we Kagame ukigusa Kongo utakuwa unanigusa hako, sababu nimeanza kutumika na Kongo. Unaona kama mambo hapa inakuwa ni matata kabisa. Ukiangalia mzuri 85% ya ujenzi wa aeroport international ya kule Bugesera imetengenezwa na Qatar, kisha 15% inatengenezwa na Rwanda. Unaona kama Qatar iko na mali mingi mu Rwanda ambayo imetia hapa kwa ajili ya minere, yani kuujisha majiwe. Sasa ile maujisho ya majiwe haitaendelea tena kwa Qatar na Rwanda, itakuwa sasa Qatar na Kongo. Donc Kongo inaanza kuujisha majiwe, donc ni kusema Amerika inashimamia donc inashimamia carrière minière zote, kisha Qatar anakuwa entrepreneur wao kwa kufikisha kule Amerika. Donc ni kusema Kongo ni mchuruzi ambaye anakuwa pale, ni managers. Amerika njo mwenye udongo wa minere, yani ile minere yote itakuwa ni ya Amerika, na Kongo itakuwa pale kama vile manager wao. Sasa entrepreneur, mtu mwenye atakuwa nakamata ile majiwe na kuibeba kusoko ni Qatar. Donc Qatar itakuwa inakuya inauzia Kongo, inauzia Kongo, kisha Kongo inaibeba inakuya inatoa majiwe Kongo, inaibeba kwao, wanaitengeneza, inaibeba Amerika, Amerika inawapatia franka, ndio vile watakuwa wanatumika. Donc ni kusema ile majiwe kwenye itakuwa nenda ni Amerika. Sasa lakini itakuwa napita kwanza, inaanza Kongo, inaenda Qatar, kisha ndio inaenda Amerika. Haitakuwa tena natoka Kongo inaenda Rwanda, inaenda Qatar, inaenda Amerika. Hapana, itakuwa natoka Kongo, Qatar, Amerika. Ndio vile vitu vitakuwa. Sasa njo Rwanda inakosa vya kufanya juu balikuwa wana profite lare ku hii trafiki ya minere, lakini sasa bana batosha nyama mkinywa, na hapa kabisa inakuwa ni aibu kubwa sana kwa nchi ya Rwanda. Lakini kinachohitajika kwamba wanawaambia batoshe majeshi yao mu nchi ya Kongo, na hapa kabisa hii ni reclamation inamaliza karibu ni miaka 3 bana reklamaka, manchi zote zina reklame kwamba Rwanda itoshe majeshi yao mu nchi ya Kongo, ila Rwanda inakatali, nasema hatuna majeshi mu nchi ya Kongo. Sasa tunauliza hivi, wazalendo wataendelea kupigana, FARDC iko msese le fait. Hapa munasema nini? Mtuandikie mkommentaire, nyie munasema nini kwa ajili ya hayo. Na mji wa Bukavu eske itagombolewa kama vile tunavyojua, kama vile tunavyoona? Eske wazalendo mutagomboa mji wa Bukavu? Tunataka tusikie. Nous allons rendez-vous, tuko na rendez-vous ya interview na mtu mmoja wa wazalendo, Chef Kabambi, na tutawaambia baadaye hii interview ikisha kuwa kamili tutawapatia haye, ili kwamba mpate kuongea pamoja naye. Tutafanya